नमस्कार बंधुरा शर्मिला सबिते आपनादेर सकलके स्वागत। आज आमी आबारो माशरूमेर एकटी खूब सहज रेसिपि निये चले एसेछि। जारा माशरूम खेते पछंद करेन ना बा जारा माशरूम खेते पछंद करेन आजकेर रेसिपि तादेर सकलेर जोन्नो, कारण एई रेसिपिटा एतटाई सुस्वादु हय जे बानिये जोदि एकबार खेये देखेन ताहले किन्तु बारबार खेते इच्छा करबे आपनादेर। ताई एई रेसिपि आजके आपनादेर सबार जोन्नो। चलुन ताहले भिडियोटी शुरू करा जाक। सबार प्रथमे एकटा फ्राइंग पैने अल्प एकटु घी आगे दिये दिलाम, तारपरे परिमाण मतो एकटु सादा तेल आमी एखाने दिए दिलाम। एबार आमी बेश किछु कोया रसुनके कुचिए निएछि। रसुनटा दिए भालो करे एकटु लाल करे भेजे नेब। रसुन भाजा हये गेले तारपरे मिहि करे कुचिए राखा पेঁয়াজটা आमी दिए दिलाम। एखाने आमी 250 ग्राम माशरूमेर जोन्नो दुटो मिडियाम साइजेर पेঁয়াজ मिहि करे कुचिए निएछि। एबार रसुन और पेঁয়াজ भालो करे भेजे नेওয়ার पर धुए केटे राखा माशरूमगुलो आमी दिए दिलाम। माशरूमटा एबार समस्त किछुर साथे भालो करे मिशिए नेওয়ার पर मिनिट दुएक धरे एकटु नाड़ाचाड़ा करे तारपर आमी 2 मिनिटेर जोन्नो एटा ढाका दिए दिलाम। 2 मिनिट पर जखन ढाकना खुलछि तखन देखुन खूब भालोभाबे समस्तटा किन्तु मिशे गेछे और प्रचुर परिमाणे किन्तु माशरूमटा दिए जल बेरिয়েছে। এইভাবে मिनिट दुएक धरे आबारो नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर प्रथमे दिए दिलाम परिमाण मतो नुन, तारपरेই दिए दिलाम एखाने 1 चामच गोलमरिच गुঁড়ো। আপনারা এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন, তার সাথে একটু কাঁচা লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারেন, ওটা অপশনাল। এরপর সমস্ত কিছু ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর 1 চামচ দিয়ে দিলাম চিলি সস আর দিয়ে দিলাম 1 চামচ সয়া সস। এবার সমস্ত কিছু কিন্তু ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব আবার মিনিট দুয়েক ধরে। সমস্ত কিছু মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে 5 মিনিটের জন্য আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পর যখন ঢাকনা খুলছি তখন দেখুন ওপর থেকে তেলটাও ছেড়ে দিয়েছে আর জলটা কিন্তু পুরোপুরি শুকনো হয়ে গেছে। এবার ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে আমি মিশিয়ে নিলাম। আজকের কিন্তু মাশরুমের এই স্টার্টার রেসিপিটি পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তার সাথে অতি অবশ্যই নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন।